wasikilizaji wetu, na kadiri mnatufata kwenye emission, ni emission mpya kwenye runinga Moto TV, na tunasema tokea siku ya leo tutakuwa tukishirikia pamoja emission hii a partir ama kutokea nyakati za saa 9 a partir de 15h30 saa 9:30, na tutachangia lugha mbili zaidi, Kifaransa na Kiswahili, na tutaleta kichwa ya somo ama kipindi zaidi sana kichwa ya kipindi kabla tulete kichwa ya somo. Kipindi hiki kimepewa kichwa yenye kusema la RDC ma patrie. Tunajua gisi inji yetu ndio tunaita RDC. Alors, juu ya nini kipindi hiki RDC ma patrie? Wakati unakuwa katika inji, sherti ujue kama uko ndani ya ile inji kama mgeni, ama uko katika ile inji kama mtu mwenye iko na mizizi ndani ya inji ile. Ni pale kunatokea neno patrie. Tukiangalia sana kwa Kifransa, tokea Kilatini pater, batatuambia kama pater maana yake baba. Ni kusema wakati unataya inji fulani mapatri, unaonyesha gisi ni inji yako tokea wazazi wako, na kitu kenye unajua ni kiako tokea wazazi ama babu zako. Mapendo unayo ni mapendo ambao utaonyesha ya zaidi, tena ya zaidi sana. Mimi nakumbuka kuna parcele fulani katika mji ya Butembo ama katika vijiji fulani, wakati jamii ama jamaa fulani imesema hiyo parcele hatutaiuzishaka, huku kwetu kwa Banande tunaita mahero, kwa sababu unaona gisi ni parcele ya sokulu wa baba yako ama baba wa baba yako. Ni kusema katika parcele hiyo baba yako amekomalia pale, na nyie watoto mumekomalia pale. Mapendo ama amour yenye munaonyeshaka ile parcele inaachaka hata munapitiza clear mwenye anawaletea pesa mingi. Ile mifano mbalimbali tunaileta kuonyesha neno patrie. Patrie haiko tu kusema inji, lakini ni inji yenye unajua gisi ni inji ya baba yako, ni inji ya babu zako, na kuonyesha gisi ile inji njo ya baba yako ama babu zako, utaionyesha mapendo zaidi. Ni hiyo iliacha runinga ama televizio yetu ya Moto TV inatuandalia kipindi kama hiki sisi Wakongomani. Ndio maana kwa kuanza tunamshukuru padri wetu ambaye ametukubalia kipindi hiki kianze. Nadhani ni Père Camille. Tunashukuru msimamizi wa kutenga nafasi mbalimbali, chef de programme Kakoko. Tunashukuru pia wale ambao watatusindikiza mara na mara, wateknisie wetu katika kipindi hiki. Vous tous qui nous suivez à partir de votre appareil téléviseur, notre télévision Moto TV vient d'initier, d'ouvrir une émission intitulée La RDC ma patrie. Comme on venait de le dire à Swahili, notre vision est focalisée sur le mot ma patrie. Pourquoi et à quel niveau un pays peut être considéré comme patrie?
c'est sûr et c'est bien connu, nous le savons très bien. On peut appartenir à un pays, peut-être parce qu'on a acheté une nationalité, ou bien vous êtes membre de ce pays-là, parce que vous êtes né. Je me rappelle lorsque nous étions à l'école primaire, à un moment donné, les enseignants nous faisaient chanter le cantique selon lequel « Ah oui, ah oui, ah oui, c'est ma patrie, c'est ma patrie ». C'est-à-dire, vous appartenez à un pays, pas parce que vous êtes citoyen de ce pays-là, mais vous reconnaissez quand même l'appartenance à ce pays-là à partir de vos ancêtres, à partir de vos aïeux. C'est ainsi que le chef de programme est le père Camille a préféré que nous ayons, pour les différentes émissions, nous puissions avoir aussi une émission pourra peut-être nous sensibiliser, nous parler de notre pays comme patrie. Et voilà, pour aujourd'hui, l'attention sera focalisée sur le premier point, un point que nous pouvons analyser plusieurs fois. Le tout premier point, c'est présentation de la RDC. Nous disons, l'émission est intitulée « La RDC, ma patrie ». Et comme vous venez de le voir, bien que les images ne soient pas tellement visibles, peut-être cela pourra venir, disons l'amélioration pourra intervenir un peu après, mais vous constatez que l'image montre déjà la RDC. Et nous, chaque fois, on va parler de la RDC comme patrie. C'est vrai, un pays, RDC, c'est un pays, mais c'est une patrie. Le premier point, nous disons, c'est le point on peut le traiter à maintes reprises. Présentation. Comme nous le savons, même en Swahili, lorsque un visiteur vous arrive, quand il y a de nouveaux venus chez vous, vous passez à ce que vous appelez présentation. C'est-à-dire, vous visez l'identité de ce qui vous arrive. Na kwa hiyo, tunasema, kama tunasema presentation ya inji yetu, inji ya mababu wetu, inji ya babu zetu RDC, ni sherti tuipresente nayo, tuone maalama fulani fulani ambazo zitaipresente. Na nukta ya kwanza ambayo tutaongelea ni localisation. Nukta ya pili ambayo tutaongelea ni données de base sur la RDC. Na nukta ya tatu ambayo tutaongelea itakuwa la RDC en Afrique et dans le monde. Tunasema vile tutaongelea nukta tatu. Nukta ya kwanza mwile pwe ya kabambi ambayo tumetaa presentation, make kuidadisha bila kuidadisha, lakini kuonyesha inji yetu. Tutasimulia ku localisation, tunaonyesha kama inji yetu inapatikana wapi, inji yetu inakuwa na upana unene wa namna gani, na kisha pale tutaonyesha nukta zingine banaita données de base, ya alama fulani fulani yenye tunapashwa jua. Ni kusema tunapenda inji yetu na inafaa tujue alama fulani fulani ambazo hata unafika katika inji jirani kama Rwanda, kama Uganda, sijue nitaye wapi, hata inji ambazo zinapatikana kwa wazungu huko Europe, vitu fulani fulani unakuwa na bikombare juu unajua kwanza inji yako. Unasema katika inji yangu hii kitu iko hivi, mbona huku haiko? Juu na unakifahamia kwanza. Ile itakuwa katika données de base. Kisha tutaona tena nafasi ya inji yetu RDC. Tutaona nafasi ya inji yetu katika bara la Afrika na ulimwengu mzima. Premier point, localisation. Nous le savons tous, la RDC était pays de l'Afrique centrale. Inji yetu inapatikana katikati ya bara ambao inaitwa Afrika. Bara ni kusema nini? Bara ni kusema muungano ya inji nyingi ambazo zinapatikana katika mahali pamoja, mahali moja. Mahali hiyo imegawanyika kwa sehemu mbalimbali, na zile sehemu wanaita
inji. Hiyo ndio banaita bara, continent. Notre pays, RDC, ma patrie, ta patrie, c'est un pays de l'Afrique centrale. Ile unapashwa jua wakati hata kama ukufika kwenye masomo, wakati banakuuliza inji yako inapatikana wapi, kwa Kiswahili kama kwa Kifaransa kama kwa Kiingereza, kwa lugha ambayo utakuta katika inji unatembelea ama katika maisha yako, unajua gisi inji yetu iko katikati ya inji nyingi ambazo zinapatikana kwa ile ambayo wanaita bara la Afrika. Na wakati tunaongelea inji yetu, banaonyesha gisi katika bara la Afrika ni inji kabambi sana. Haikuwezekana, ama kama itawezekana, wenzetu wangetuonyesha kupitia ile karte ya Afrika, kutuonyesha kama kweli wataona ile inji namna gani. Lakini kwa siku zinakuja, wataalamu watakuwa wametayarisha yote, na tutakuta inji yetu RDC ambao mnaona inapatikana katikati ya inji nyingi sana, na wanasema ni inji ambao wakati wanaangalia inji za kabambi katika ile bara ya Afrika, bara ya watu weusi kwa ujumla, mtaona gisi ni inji kabambi. Hii inji ukiangalia upande wa yulu, unashuka chini, unaenda kwa pembeni, unarudia kwa wengine pembeni. Gisi wa Fransa wanatuambia, si vous allez du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ni inji yenye iko na zaidi ya kilomita 2000. Tukitoka juu tunashuka chini, tukienda kwa kushoto tunarudia kwa kuume, iko na zaidi ya kilomita 2 kwa kila ngambo. Ni kusema hivi, tukigawanya inji yetu mara 4, tunapitiza mstari ya kushuka, tunapitiza na mstari ya kuenda katikati. Ile inji batatuonyesha gisi ni inji ambao ukipanda utakuta zaidi ya kilomita 2000. Ukishuka utakuta ukienda pembeni utakuta zaidi ya kilomita 2000. Elle s'étend du nord au sud à une distance de 2190 km, de l'est à l'ouest à une distance de 2110. Voilà l'étendue de notre pays. Si vous allez du nord au sud, vous allez constater que notre pays a une distance. Si vous suivez cette ligne-là comme tracée par les géographes, du nord au sud, on aura 2190 km. De l'est à l'ouest, vous allez vous retrouver devant une distance de 2110 km. Vous allez vous référer à ce que a dit Elinguetti. Je ne sais pas si on l'appelle Elinguetti, l'homme là qui s'occupe de contrôle des finances et tout consort. Lorsqu'il évitait les investisseurs pour notre pays, nous tous nous le savons, il faisait comme lui-même est en train de se moquer des habitants de l'Est. Pour plaire aux investisseurs, qu'est-ce qu'il avait dit? Non, cette guerre, nous la voyons à la télévision à plus de 2000 km. Donc, par rapport à ce que je suis en train de dire, il avait presque raison. De l'Est à l'Ouest, comme l'Ouest c'est à Kinshasa, et nous sommes à l'Est, cette distance-là est de 2110 km. Alors, quand il était en train de plaire à ses investisseurs, il a montré, parce que les investisseurs là viennent des petits pays, des petites portions. Alors qu'il parlait de 2000 km pour les investisseurs, donc la guerre s'est retrouvée très loin de la capitale. Voilà, chers téléspectateurs, la RDC est un pays de l'Afrique centrale, nous venons de le dire. Elle est le pays le plus vaste de cette région au niveau de l'Afrique centrale, et elle s'étend du nord au sud à une distance de 2190 km,
Et de l'est à l'ouest, il y a une distance de 2110 km. Les géographes montrent qu'il y a 4 points extrêmes que nous pouvons souligner. Et si vous allez au nord, au niveau de la province de l'Équateur, le point extrême s'appelle Sidi, S-I-D-I. C'est une localité qui est là, et c'est là que se retrouve le point extrême qu'on appelle Sidi. Au sud, vous allez constater, dans la province, on peut parler de l'ancienne province du Katanga, c'est là que nous avons aussi un autre point extrême qu'on appelle Kipilinga. Au niveau de l'ouest, nous sommes dans le Bas-Congo, bien Congo central. Il y a une localité qu'on appelle Banana. Cette localité est considérée aussi comme point extrême. Alors à l'est, notre pays, donc la partie où nous sommes, il y a Mahagi. Au moins nous reconnaissons Mahagi. Donc quand on considère les points extrêmes, on prend au nord Sidi, dans l'Équateur, au sud Kipilinga, dans l'ancienne province de Katanga, à l'ouest Banana, dans l'ancienne province du Bas-Congo, et à l'est c'est à Mahagi, dans l'ancienne province orientale, mais plus précisément à nos jours dans la province de l'Ituri. Voilà, on peut arrêter là avec le premier point. On peut passer maintenant au deuxième point. Comme nous venons de le dire, le premier point, dans les grands points présentation de notre pays, est intitulé la localisation. Deuxième point maintenant, les données de base sur la RDC. Nyie ambao mnatufata ni alama fulani fulani au bitu fulani fulani, mabitu ambalo tunapashwa juu ya inji yetu. Les frontières du pays sont historiques. Kwa yule ambaye hasikilize Kifaransa mzuri, tunataka ongelea hapa mipaka. Mipaka ya inji yetu haiko kusema imelamuka jana au imelamuka leo asubuhi. Ni mipaka ambayo ina historia, ilitiliwa tangia zamani. Alors, hiyo mipaka wakati tutaiongelea, historia inaonyesha gisi inji yetu ilitiwa mipaka tokea mwaka wa 1885. Les frontières du pays sont historiques. Elles furent définies en 1885. C'est en 1885 qu'on a défini les frontières de notre pays. Wale ambao walienda kwenye shule, wale ambao walienda soma hadi 6e secondaire, hata kama walikata masomo kwa 6e primaire, watatambua kama kwa huo mwaka ambao tunataja 1885, 1889, wazungu walikuwa wameanza kuingia katika bara la Afrika. Mimi nadhani hapo mbele mmesikia ambao tunaita bara la Afrika, muungano wa inji za weusi. Wazungu walipokuja walikuta tuseme utajiri mingi katika inji yetu, na waliona kati yao mara na mara wameanza magomvi. Alors, kusudi wamalize ile magomvi, iliwabidi wakae katika kikao kikubwa. Hiyo kikao wanaita Conference de Berlin. Conference de Berlin. Na hiyo kikao kiliunganisha inji zaidi ya 10. Banatuambia inji 14, 14 nations za wazungu. Wanasema mbona sisi ni wazungu na tumefika kwa weusi, tunasema tuna akili mingi, tumekuwa na gombania tena kwa weusi, tufe nini? Tuikale tugawe bara la Afrika
na kila mtu akamate sehemu yake. Hatutarudilia historike ama historia hiyo, ijapokuwa wanatuambia mkutano huo ulianza siku 15 mwezi wa 11, siku 14 mwezi wa 11 mwaka 1884 mpaka siku 15 siku 26 pardon mwezi wa pili 1885, donc du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Huo mkutano ulipoisha, inji yetu wakaipatia mzee mmoja ambaye alikuwa anasimamia inji ambao tunaita Ulaya, Belgique. Mzee huyo ambaye aliitwa kwa jina ya Leopold II, wakampatia sehemu yake. Lakini tukefatana na karte gisi inaonyesha kunakuwa mahali alikuwa tena akiongezea na wengine, anasema mimi nakupatia hii nafasi na unipatie nafasi fulani. Kama mimi naleta hiyo mfano, ni kutaonyesha kama inji yetu ina mipaka tangia mwaka 1885. C'est à partir de 1885 que nos frontières, les frontières de la RDC ont été définies. Alors wanatuambia hivi, hiyo mipaka, kuna mipaka ambayo inatokana na gisi Mungu aliumba ulimwengu, ama ni inatokana na viumbe vya Mungu, na kuna mipaka yengine ambayo ilikuya kusudi wasikilizane. Mimi nataleta mfano, ni kusema nini? Kati yetu kuna wale ambao wako na maparsele zao, lakini unaona mwisho ya parsele kunapatikana maji. Hiyo maji imekuwa kiumbe ya nani? Ya Mungu. Lakini mara nyingi mipaka ambayo tunayo ni mipaka ambayo watu au wenyewe wametia, na tumezoea kutia borne, na kule kwetu kuba village tumezoea kutia muhate. Ndio hiyo tunapashwa sema, wakati tunaangalia mipaka ya inji yetu, mipaka mingi inatokana na viumbe vya Mungu, na bataalamu wanatuambia ile ni 70%. Donge mipaka 7 juu ya mipaka 10, hiyo mipaka ni ya viumbe vya Mungu, inatokana na viumbe vya Mungu. Sijue kama kwa Kifaransa mtanielewa bien. Ces frontières sont formées à 70% d'éléments naturels. Par exemple, cours d'eau, lac, océan, montagne. Toutefois, il existe des frontières conventionnelles. Et pour les frontières conventionnelles, on nous dit, sont moins longues et souvent rectilignes. Alafu tunashukuru kwa kipindi kia leo, tunapaswa ulizana mbele tumalize. Unatuongelesha juu ya mipaka ya inji yetu. Sasa mbele ilikuwa namuna gani? Mbele wale wazungu wakatekate bara la Afrika, watu walikuwa wakiishi kwa ile ambayo tunaita mafalme, le royaume. Banakamata eneo fulani pale, kunakuwa mwanaume wa pale anakuwa mfalme wa pale. Na tukimaliza tufahamu la RDC en Afrique et dans le monde, inji yetu kwa ukubwa inakamata nafasi ya 11 mudunia ama ulimwengu mzima, wakati wanahesabia inji kubwa kubwa. Hapa kwetu kubara la Afrika ni inji ya pili ikiwa kabambi, kisha inji ambao wanaita Algeria. Na ukubwa wetu, ukubwa wa inji yetu ni ukubwa wa inji 13 za Ulaya. Hatutazitaja hapa. Na inji ambayo ilitukolonize, ile Ulaya ambayo tunaita Belgique, inji yetu ni ya kabambi, na pakaigawanya itatoka ndani inji 18 za Belgique. Tuketia Rwanda na Burundi fasi moja,
azo mbili na zitatoka makumi munane pia. Nikutasema hata province yetu ya Nord Kivu ni kabambi kuliko inji fulani fulani. Tunawashukuru kwa kuanza pamoja hiki kipindi kietu ambacho tunaita la RDC ma patrie. Siku ambazo zinakuja kwa saha kama hizi na siku kama hii tutaendelesha, na namba wametia pale, kama kutakuwa vitu fulani fulani ambao utakuwa unatusaidia navyo, ukisema utaparticiper kwa emission ama utatuletea vitu fulani, tunakushukuru na tutaendelesha zaidi sana tukisimulia siasa na kuonyesha mapendo gani tunapaswa tia kwa hii inji yetu. Tunashukuru wote waliotufuata, aksanti kwa kuonana. Suivez Moutou TV, le tam-tam de la communauté. Déjà j'ai vu de dépasser.